Ljudi, prekinite molim vas da serete. Zna se ko je dobar telefon. iPhone. Nije džabe Steve Jobs živeo za ovakvo čudo. Ovaj ne zna se snalazi, bre, kakve je pojedene jabuke, kurac, Samsung je zakon. Ću da koristimo Samsunge, vadimo bateriju na svaki 2 minuta samo da može da se resetuje telefon. Beži, ne zna se snalaziš, izađi iz kadra. Gledi bre jaja bre. To su telefoni, mani oni krtije, molim vas. Bixby. Bixby, ali Bixby. Alo, kakva je svađa ovdan? Šta se svađate koji bog? Kupiš, brate, Samsung i čao. Mnogi ljudi me pitaju kako da zarađuju novac online. Prije današnjeg videa želim da vam pokažem web sajt koji sam ja počeo upotrebljavati odnedavno. Predstavljam vam Binatex, sajt na kojem, da se ne lažemo, možete da se obogatite, ali možete i stalno da gubite. To ovisi od vas i od vašeg razmišljanja. Jednostavno birate da li će neki brand da poveća svoju vrijednost na berzi. Kao što vidite ovdje da grafikon raste, tako da će vjerovatno početi da opada, zato što je najveća tačka već dosegnuta. Ja na računu imam $92 kao što vidite i stavljam $15 na ovaj brand i kažem da će vrijednost da opadne. Sad da vidimo. Kao što vidite ovdje, za minutu mogu da zaradim $27. Ovdje možete da radite sa mnogim valutama, tako da to nije ograničavajući faktor. Postoji dosta video tutoriala kako biste mogli naučiti kako da ovo koristite i također postoje demo računi gdje možete vježbati sa virtualnim novcem, tako da ne gubite ništa. I evo, kao što vidite, vrijednost ovog brenda Thomson Reuters pada i moje ulaganje se isplatilo. Znači, upravo sam zaradio $27. Ako želite da isprobate ovo, kliknite na link u opisu videa i ako postanete milioneri, dođete mi kilu kafe. Ovo je vječna svađa između ljudi, iPhone i Samsung. Šta je bolji? Normalno, bolji je Samsung. Gdje će iPhone biti bolji, bajes, normalan s onom zagriženom jabukom? Ne daju ti ni čitave jabuke. Ja odem u Nerke, kupim sebi, znači, sepet jabuka, ubijem se od jabuka. Počnem komšije gađati jabukama koliko imam jabuka. Na kipu mi istovaraju jabuke, umeraju. Ovi nagrizli truhlu jabuku, ne daju nam čitave, ko da smo mi neki papci, pa ono, ko nas jebe, na. Ja nikad nisam vjerovao da ću biti ja dio te svađe, da ću se ja nešto raspravljati ko je bolji, šta je bolje, dok nisam odlučio da sebi kupim malo bolji telefon. Skupio ja 600 maraka, cijepo drva ljudima, uvlačio ugalj, sio patliđane, rotkve čistio, ljudi pošteno plaćali, malo i ukro đubre sa strane i skupio, haj reko da kupim sebi telefon, da ne budem papak. Ono, dođeš u kafić, svi imaju dobre neke telefone, vade, a u tebe tuga neka, jad, čemir, neki Kinezi, nešto, nekaki Dodžovi. Čuj, Dodge, ko da je kombaj, a ne telefon. Djeca idu u školu, razumiješ, i na velikim i malim odmorima ili prije i posle nastave svrati u najbliži kafić, razumiješ, u svakom gradu ima neki kafić koji je najpopularniji za školarce. Svrate, brate, to se vade telefoni, u onog otac u ratu prodavao brašna 150 maraka vreća, evo ti iPhone 5-6. Kod onog drugog otac ima pilanu, pola radnika, neosigurano, vode se duple knjige, prikriva se porez, evo ga, Samsung S5. Kako ste vi otkupili taj stan? Ima po zakonu. Kako? Pa po zakonu. Certifikatom? Po zakonu sam otkupio. A ja radim, crkajem ko Bilmez, znači priblijedio u firmi. Kad je trebalo ove zdravstvene papire ganjat, vadit za osiguranje, odveli me na EKG, uopšte, znači, aparat ne očitava život, nema ništa. Oni su mene spojili na one kablove, ali nema očitanja rada mozga, uopšte, ništa, prazni nalazi izlaze iz mašine. Mal se nisam našminko od huje. Znači, crkajem za neku mjesečnu crkavicu, zato se i zove crkavica. Što crkaješ, uvijek plata bila manja nego cijena nekog normalnog telefona. Uvijek sam nosio neke Kineze. Sjećam se, kupio Umi Rome X sa pika 150 maraka, u to vrijeme sine Space Shuttle. On izgleda ako Space Shuttle, Android dere na njemu, ali giga i po rama je uvijek opterećena. On ima gigu, ali je giga i po opterećena. Štaš sirotinja uvijek gleda one recenzije, Amerikance, YouTubere, prave unboxinge, nešto pričaju, on to o telefonima. Ja uvijek Kineze imam. On kad otpakuje na onom YouTube videu, kad otpakuje S7 Edge, znači ja se udarim u glavu od tuge. Izašao je kasnije Samsung Galaxy S8, znači Allahu Ekber telefon. Ali jebote, S8, uzmi svoj Umi Rome X i plači. Ali kako koji Samsung izlazi, tako izlazi istovremeno i iPhone. Svake godine po jedan izađe. Do 2153. godine vidjet ćete ljude po putu nosaju vrata. Ali nisu to vrata, to je Samsung Galaxy S962. I što je najjače, uvijek izađe Samsung bolji od iPhone-a. Pa se onda ja pitam zašto ljudi kupe za više para nešto lošije. So we went out on the street
and we asked people for their first impressions of the new iPhone 10. Except the phone we gave them was not the 10, it was an iPhone 4 from 2010. And here's what they thought in a new edition of Eyewitness News. What do you like about it? The features. The features. The shape. If you push the button, it'll light up. So it turns on like that. Yeah, cool. What the fuck? Onda vidiš recimo Apple tuži Samsung zbog kopiranja. A zapravo Samsung proizvodi dijelove za iPhone. Treba se zapitati zašto ljudi kupe telefon sa Androidom. U ovom slučaju, evo, uzimam za primjer Samsung. Normalno neću uzeti neke tamo LG, Huawei, tamo transcendene kakve. Šta imam to uzmat kada i Samsung i dalje dere? Kupiš Samsung zbog prilagođavanja korisničkog iskustva. Zbog većeg i boljeg displeja, više rama, boljeg procesora, bolje kamere. Sve bolje i na kraju krajeva boljeg dizajna. Da se ne lažemo. A zašto ljudi kupe iPhone? Pa brate, zato što je to iPhone. Pazi, 2018. je godina, na iPhoneu još uvijek ne možete mijenjati pozicije ikona. Pozicije ikona ne možeš mijenjati, halo! Nego sve onako spucano na kamaru ko čorba jeva. Izbacio je Apple onu rupčagu što se zabiju slušalce u nju, kao da mogu u telefon staviti veću bateriju. Sljedeće godine izašao iPhone 8, baterija 1800 mAh. 1800, jel vas ti? Samsung izbacio sljedeće godine S8 za manje para 3000 mAh baterije. 3000! Možeš akumulator napajati s njim. U noći voziš kola, isprazni se akumulator, spojiš ga na S8 i puniš, brate. A nisu izbacili rupčage za slušalce. The features. Nego su ovi iz Apple-a to uradili da bi mogli prodavati svoje bežične slušalce za 300 maraka. Šta rade one za 300 maraka? Fataju signale sa Andromede. A čuješ kroz njih, halo, mi smo vanzemaljci. Za 300 maraka ja kupim bogovske slušalce. Znači slušaju same sebe. Odemo nas petorca, okrenemo janje, sjedimo čitavu noć, pijemo do jutra. Sutra odem za 100 maraka, kupim podmjere i još pokupujem za nas 3 zdravstvene markice za knjižice. I sve mi to uđe u tu cijenu. Dao ja otkaz, kupim odmah sebi S6 Edge jer otkako ne radim imam i para jebote. Dok sam radio, jedva sam kupio Umirome X. Znači, u Bosni su tako dobre plate da više para ima onaj ko nema posao i ne radi. Ta ti je, čoveče, ovi što rade imaju posao i platu, stalno mora neke pare posuđivati. Govorim po sebi. A što se tiče onih bežičnih slušalica od 300 maraka, kaže Tim Cook, mi smo dizajnirali ove bežične slušalice da usmjeravaju zvuk u ljudske uši. Inače, za one koji ne znaju, prije nego što su izašle te slušalice, znate, slušalice su usmjeravale zvuk u ljudske guzice. Stavljali ovako ljudi slušalce u guzicu ko čepiće za hemoroide, ali sad pošto je Apple napravio ovu inovaciju, sad se slušalce stavljaju u uši. Ali te slušalce i iPhone su odlične za mršanje. Ako hoćete smršat, brate, kupite iPhone i te slušalce i više nemate šta jest. Zašto čovjek sebi kupi nešto skuplje, a loše, umjesto jeftinije, a dobro? Konju, jedan iPhone mogu kupiti samo oni koji imaju para, nije to za svakog. Brate, i S8 je 500 eura, šta pričaš? Koji god faktor uzmeš, sve je bolje kod Samsunga. Display, kamera, baterija, RAM, procesor, sve živo je bolje. I onda dođe neko i kaže, iPhone je bolji. Idi se našminkaj, materit. I svaki put kad svi isfuraju neke stvari, tek onda se to ubacuje u iPhone i to je kao sad inovacija. Vodootpornost 3 godine postojala na Samsungu. Tek prošle godine je izašao iPhone koji je vodootporan. Ima kaj vodootporan, ne može mu voda ništa, može se ići slikat pod vodom. Ne slikam se ovako da se idem pod vodu slikat. Ovi ubace 2 kamere, evo ga i na iPhoneu dual kamera. Otključavanje očima, znači moj djed svoj kućni fiksni telefon otključavao očima prije 35 godina. Evo ga kaj ima sad to i na iPhoneu. Za $1000. Ako ima neki iPhone korisnika da nešto ne znaju na telefonu sa ovim novim inovacijama, novim opcijama, možete se javiti Android korisnicima. Mi smo te opcije imali prije 4-5 godina pa možemo vam pomoći. Ljudi sjede, leže, spavaju ispred Apple radnji 2, 3, 4 sedmice prije nego što će izaći novi iPhone. Čekaju da ga kupe prvi. Vidi ih. Gledaj. Ko kod nas za izbore što se porijedaju ispred domova kulture da što prije glasaju. Brate, za svaku stvar u životu se zna ko je tu alfa mužjak. Ko je glavniji u svakoj sferi poslovanja. Ako se priča o automobilima, ko je glavniji? Ko? BMW, Mercedes, Audi. Znači to su babe. Ne pričamo o super autima, pričamo o ovim autima. To su babe. Sve ostalo su kola. Kola, zakrpe, ostala kola. Ako je procesor za kompjutere, Intel, brate.
Ako je grafička Nvidia, brate, kakav AMD, kak je pizde materni. Hard diskovi, Western Digital. SSD-ovi, Samsung ili Intel. Coca-Cola. Coca-Cola je jedna, brate. Dža, kaka Bonnie Cola, Sky Cola. Šta je to? Sky Cola, čaša više, bubreg manje. Energetska pića. Jel ima potrebe? Jel ima potrebe pričat? Jel ima potrebe bilo šta pričat nešto što se zna, jel ima potrebe? Čokolada Milka. Milka, brate. Sve ostalo su druge čokolade. Šogeten, Dorine, ostale... Milka je jedna. Tako i ovo, brate. Nemamo se mi tu šta po vas dan raspravljat. iPhone je bolji zato što je to iPhone. A Samsung je bolji po svemu ostalom.